जय सियाराम माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आपणकर मन निजे निजे सही दिगरे लगी जाए जोठारे टंका आसी परिबो। एबे आमे सबुठारु प्रथमे यह जानिबा को चेष्टा करिबा आपण टंका मैनिफेस्ट करिबा सहित केते सहज अनुभव करूछंती। आपणक भितरे सेही क्षमता केते अछि यह चेक करिबा को लागुची। जदि मु कहि दिए जे टंका आपणक जीवन रे बिना कष्ट बिना स्ट्रेस और बिना आपणकर शांति को खराब करी माने शांति को रखिकी धारावाहिक भाव में आसीपर तेरे यही कथार विश्वास करें। हाँ, यही वीडियो मध्य मु आपको 24 घंटिया टंका मैनिफेस्टेशन चैलेंज देवी। स्वागत, पुनर्बार स्वागत मोर माइंड मैजिक ओडिया चैनल को। मु आपणक सहित मिसी आपणकर विश्वास गुड़िक ऊपर काम करे, माने आपणकर सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करिबा। आपण जदि गोटे समृद्ध परिवार रे जन्म नेइथिबे तेबे सेटा खुशीर कथा, किंतु यह एते भी आवश्यक नुहे। जदि आपण गरीब परिवार रे जन्म नेइथिबे तेबे यह माने नुहे जे आपण धनी हेबे नाही। आपण मन चाहिदा टंका कमाई परिबे। जदि आपण गरीब परिवार रे जन्म नेइथिबा को दुख मानुछंती तेबे सेही दुख ही आपणक स्वप्न को इंधन देउची, जहा परिणाम निया तीव्र हेबो। सेहीपरि आपण दृढ़ भाव निज उपरे काम करि परिबे। मु एही वीडियो रे आपनको एक फॉर्मूला देबी किपरि आपण एफर्टलेस भावे टंका मैनिफेस्ट करि परिबे। जदि आपणकर विश्वास यह अछि जे केवल कठिन परिश्रम रे टंका आसी थाए तेबे मु पचारिबी तेबे मजदूर माने जो माने दिन मूलिया बा मूलिया जो माने कहंती तो दिन सारा काम करंती सेमान तो सबुठु धनी हेबा कथा। सत्यता कोठी आपणकर विश्वास आधार केते ठोस अछि माने केते मजबूत अछि। जदि आपनको निज विश्वास चेक करबा को आसे नाही सेटा ही आपनको सफलता थारु वंचित करूछि। एही क्षेत्र रे मु आपनको सहयोग करि परिबी। मु प्रथम सेशन रे लोकंको विश्वास चिन्हट करि देउछि, जेपरि रोग चिन्हट हेले ही ताहार उपचार संभव, नहले सेमाने अनेक टेक्निक व्यवहार करूछंती। किछि काम करूछि पुणी किछि काम करू नाही, सेथिपई एक स्ट्रैटेजी भाव में काम करंतु तेबे रिजल्ट देखंतु। जदि आपण मो सहित काम करबा को चाहंती तेबे प्रत्येक दिन मोर वीडियो को देखंतु, किंबा आपणकर किछि प्रश्न थिले मोर एही वीडियो रे कमेंट रे जणांतु। मु आपनको निश्चित रिप्लाई देबी, किंबा आपण चाहूथिबा टॉपिक ऊपर आपणक पई वीडियो बनेबी। मो विश्वास होची केवल हार्ड वर्क नुहे, भल अलाइनमेंट सहित टंका आसी थाए। एही अलाइनमेंट लोक माने निज विश्वास काम निज आत्मा एवं भावना सहित थिबा समन्वय अतुट हेबा निश्चिंत दरकार। जेतेबेले आपण वाइब्रेशनल अलाइनमेंट थांती तेबे आपण चिंता बिना काम करंती, टंका पछरे दौड़ंती नाही, डर भी न थाए। टंका एक नियमित धारा आसुथाए। एही वीडियो ताहा पाई जो माने कहंती टंका आसे बसी न थाए, तेबे माने टंका आसे किंतु स्थिर होइकी रुहेनी। टंका आसुची हेले खर्च हो जाउची। तेबे किपरि आपण टंकार धारा को कंसिस्टेंसी रखि परिबे? मु एही प्रक्रिया कुए न्यूरो स्पिरिचुअल मेथड। यह होची न्यूरो साइंस और आध्यात्मिकतार मिश्रण। मन रखंतु टंका एक आध्यात्मिक शक्ति। यह उपरे आपणकर मन आपे आपे लागि जिवो जेउठारे टंका आसीबो। आपण एही परि काम रे आकृष्ट हेबे जेउठारे अधिक टंका आसी परिबो। अनेक थर लोक मने मने भाबंती मु एही काम करिबा को चाहूची, किंतु भय किंबा लिमिटिंग बिलीफ तांको बाजी रखि थाए। जेतेबेले एही बिलीफ क्लियर हुए तेबे आपण अनंत एक्शन नेबा को आरंभ करंती। तेणु समस्या एहा नुहे जे आपणकर इनकम कम। असल समस्या एटा होची आपणकर भितरे थिबा मानसिक प्रोग्रामिंग माने माइंड प्रोग्रामिंग पैसा विषय रे अन्य रकमर होई पारे। उदाहरण स्वरूप आपणक मन रे एई भली विश्वास थाई पारे पैसा कमाइबा बहुत कष्ट, माने पैसा गछरे फळेनी, मते किछि भी आइडिया आसु नाही, मु बुझी पारुनी मु कोन करिबी। धनी लोक बहुत लोभी होइथांती, धनी लोक किछि नुहंती,
ପଇସା ସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ଖରାପ ବାଟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ପଇସାଟା ଗଛରେ ଫଳେନି। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଲିଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ଦଶାରେ ଆପଣ କେତେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ସିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ଆପଣ ଥକିଯିବେ। ଆପଣ ସେହି ସିଲିଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ 95% ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚଳାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚଲେଇବ ଓ ସେଇ ପଇସା କମାଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଢାଳିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି। ଆପଣ ପଇସା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାରେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏହିପରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ନିଜ ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପକେଟରେ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଚଲାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୋଟଟି ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ ପେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସେଥିରେ ୟୁଜ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ଆଣି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଆଫର୍ମେସନ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପଇସାଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ସହଜରେ ଆସିଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନୋଟ କିମ୍ବା କଏନ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବେ। ମନେକର କାହା ହାତରେ ଦେଖିଲେ ପଇସା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଯୋଉଠି ବି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପଇସା, ତାକୁ ଦେଖିବେ। ତାକୁ ଦେଖି ମନରେ କହିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଆସିଯାଏ। ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ପୁରା ସହଜରେ ଆସେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବିଲିଫ୍ସକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ କହିଦଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ରାସ୍ତାରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଚିଡଚିଡି ଲାଗେ, ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି, ମତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ମୁଁ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, କାମ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବା ଶିଖିଲି। କୌଣସି ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୋ ଥଟ୍ ଓ ଇମୋସନ୍ସ ଏହି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ଗତି ବଢି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ମୋଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା RAS, ରେଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିରେ ଫୋକସ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କମ୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଇବ। ଏହି ଗପକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କ୍ଷମତା ଥାଆନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ହାତ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କେହି କାହା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କାହିଁ କରିବେନି? ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ମିଶିବି। ତେବେ এই ভিডিওটিକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।